नमस्कार। आजिर वीडियो डाकमुंशी पाठर प्रश्न उत्तर नंबर 1 प्रश्न उत्तर। हरि सिंह केउ पोस्ट ऑफिस रे कार्य करुथिले? हरि सिंह कटक सदर पोस्ट ऑफिस रे कार्य करुथिले। मासिक दरमा रूपे हरि सिंह को केते टंका मिलुथिला? मासिक दरमा रूपे हरि सिंह को 9 टंका मिलुथिला। हरि सिंह देव काहेकि कला काठ पड़ी जाइथिले? चाकिरी गले तार आशा निराशा होइजिबो भाबी हरि सिंह देह कला काठ पड़ी जाइथिला। पोस्टमास्टर बाबू केतेबेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ुथिले? पोस्टमास्टर बाबू संज बेले इंग्राजी खबर कागज पढ़ुथिले। हरि सिंह को पोस्टमास्टर बाबू काहेकि भल पाउथिले? हरि सिंह सेवा परायणता जोगु पोस्टमास्टर बाबू भल पाउथिले। 2 9 टंका दरमारे हरि सिंह किपरि गुजरान मेंटाउथिले? हरि सिंह जड़े सरकारी पोस्ट पियन थिले। मासकु 9 टंका दरमारु निज 5 टंका खर्च करी कटक भली दामी सहर रे बहु कष्ट रे चलुथिले ओ 4 टंका गाँ रे थिबा पत्नी और पुत्र चलिबा पई पठाउथिले। पुअर पढ़ापढ़ी रे जेउ थर बेसी टिके खर्च आवश्यक पड़े एथर बुढ़ा को दिने दिन उपास मध्य रहबा को पड़े। गोपाल को इंग्राजी पढ़ाइबा पई हरि सिंह काहेकि इच्छा करथिले? गोपाल जन्मदिन ठारू हरि सिंह मन मध्य भारी गोटे उच्च आशा पोषण करथिले। से आशा करथिले गोपाल मफसल पोस्ट ऑफिस रे सब पोस्ट मास्टर हेबो। तेणु से गोपाल को इंग्राजी पढ़ाइबा पई इच्छा पोषण करथिले। हरि सिंह गाँ रे पहुंची कौन देखिले? हरि सिंह गाँ रे पहुंची देखिले तांको पत्नीकर अवस्था शेष प्राय होइथिला। एहा देखि तांको आखिरे ज्योति हजि जाइथिला। समग्र जगतटा तांको अंधारकारमय देखागला। पत्नीको मृत्यु परे हरि सिंह कौन कले? पत्नीको मृत्यु परे हरि सिंहकर प्रकृत गृह भांगीगला। से घरर मालमता 2 खंड बिकिदेले पुओ गोपाल को साथी नहीं कटक पलाई आसिले। चाकरी सरीजिबा परे हरि सिंहकर कौन असुविधा हैला? चाकरी सरीजिबा परे हरि सिंहकर घर अचल होइगला। से बहुत कष्ट समय कटाइले। लोटा कषा जहाँ 2 खंड थिला ताकू बिकी भांगी खाइबा बाध्य हेले। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख। आरे निभोदय कण रे अच्छा बुझिबू। उक्त उद्धृंसाठी डाकमुंशी शीर्ष गल्परू आनीत। आलोच्य प्रसंग रे गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति हरि सिंह पुत्र मोह प्रति एक व्याख्यात्मक भाव प्रकाश करिसंती। पुओ गोपाल मक्रामपुर सब पोस्टमास्टर नियुक्ति परे हरि सिंह अत्यंत आनंद होइथिला। पुओर प्रथम मास दरमा हाथ धरी से अधिक पुत्र मोहर पड़िला। हरिनाम धर्मकर्म और ईश्वर भावना भूली से केवल पुओ गोपाल कार्य दिन राति लागिला। तार एही कार्य देखी हरिता उपरे खपा होई ताकू उपरोक्त धमक पूर्ण कथा कहिथिला। ख नंबर अजागा घा देखी हुए नहीं कि देखा हुए नहीं। अजागा घा डर नहीं। उक्त उद्धृंसाठी डाकमुंशी शीर्षक गल्परू आनीत।
ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହରିସିଂଙ୍କର ଅକୁଆ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହରିସିଂ ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ତାର ଭାବ ବଦଳିଗଲା। ସେ ମିଛଟାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରଗ ରଗ ସି ସି ହେଲା। ଦିନେ ମୁହେଁ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଘାତ ଦେଇ କଥା କହିଲା, ପୁଅ ଗୋପାଳର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା ଭାଁ ଭାଁ କଲା। ସେ ଗୁମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ କଥା ଅଜାଗା ଘା ଭଳି, ଯାହାକୁ ନିଜେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେଖାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗ ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତି ସୁଖ ବା ଦୁଃଖରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ରୁଦ୍ଧଂଶାଟି ଡାକମୁନ୍ସି ଶୀର୍ଷକ ଗଳ୍ପରୁ ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହରିସିଂ ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତାର ଚାକିରି ସମୟ ଶେଷ ହେଲେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉପରିସ୍ଥ ହାକିମଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ହରିସିଂର ଚାକିରିର କାଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବାବୁଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରି ସଦର ପଠାଇଲା। ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାର 2 ବର୍ଷ ଚାକିରି କାଳ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ହୁକୁମ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହି ଖୁସିରେ ସେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବସ୍ୱ ମଣିଷ ଭାବରେ ହରିସିଂ ଏହି ଖୁସି ତାକୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଅଛି। ଆସ ଏହାକୁ ମିଳାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ, ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ବାହାଲ, ଥଇଥାନ, ଇନଜାମ ପ୍ରଶଂସାରେ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମେହେରବାନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୟା କରବାଟା। ବାକ୍ୟ ବି ତମେ ଲେଖବ। ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଯୁକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁକରିର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଠି ହେଲା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ନମ୍ବର 6, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆସ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ହେଲା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। ଉନ୍ନତ ଭୋଜନ ତୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ। ଉଛୁଣି ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ। ସେମାନେ ଧର୍ମକର୍ମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କାହାରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କେହି ଭାଗି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ନିଜର ସମୟ କାଟିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର। ନମ୍ବର 7, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ବଜ୍ର ପଡ଼ିବା, ଭିକ ଦେଖି ଭିକ, ଚଖେଇଲେ ଗଲେ 12 ହାତ, ଚାଲି ନ ଜାଣିଲେ ବାଟର ଦୋଷ, ନମ୍ବର 8, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖ। ଉଚ୍ଚାସା, ମୁଦ୍ରିତାବସ୍ଥା, ପରସ୍ପର, ମତାମତ। ନମ୍ବର, ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛେ ତାকে ପଢିକରି ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର। କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର କହିଛି। କ, ବାପାକୁ କିଏ କଣ କହିଲେ? ବୁଢ଼ାର କାନମୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ଭାଁ ଭାଁ କଲା? ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ଗୁମ୍ କରି ବସିଲା?
ବୁଢ଼ା କାହାକୁ ମନର କଥା କହନ୍ତା। ବୁଢ଼ା କାହିଁକି ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ମୁକରି যে ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାର ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଏ ସାଇଡରେ ଦେଇଛି। ତ ହେଲା ଟାକ ମୁସିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର।